नावल मोहब्बत अधूरी रह गई। किस्त नंबर 2। सुबह की मध्यम रोशनी कमरे की दीवारों पर अपने नर्म कदमों से दस्तक दे रही थी। खिड़की के पार आसमान पर बादलों का हल्का सा पर्दा छाया हुआ था। हवा में अजीब सी खुनकी थी, लेकिन अर्शिया के दिल में मौसमों से अलग ही खामोशी बसी हुई थी। वो बिस्तर पर सीधी लेटी छत को घूर रही थी। नींद तो कब की आंखों से रुखसत हो चुकी थी, लेकिन सोचें जैसे दिमाग की गलियों में खामोशी से चल रही थी। इस दिन में बार बार गांव की कच्ची गलियां, टूटे दरवाजे वाला सहन, माँ की आवाज, अबू की हंसती आंखें और छोटे भाई बहनों की जिद गूंजती थी। वो सब मंजर जैसे आज भी जिंदा थे, बस फासला बदल गया था। माँ अब तक जागी होगी, नाश्ते की तैयारी में मसरूफ, और अबू शायद मस्जिद से लौट आए होंगे। वो आहिस्ता से सोचती, अपने दिल की दीवारों पर एक नरम सा लम्स महसूस करती। बाहर की दुनिया से अलग उसका दिल एक दूसरे जहान में अटका हुआ था। वो जहान जिसे वो छोड़ आई थी। शहर की बुलंद इमारतों और शोर मचाती गलियों में गांव की सादगी कहीं खो गई थी। यहाँ लोग अपने लफ्ज़ों से ज़्यादा चेहरों पर नकाब पहने फिरते थे, और अर्शिया की फितरत सच्चाई और सादगी की आदी थी। यूनिवर्सिटी का दिन शुरू हुआ। वो हमेशा की तरह आज भी वक्त से पहले पहुंच चुकी थी। न किसी ग्रुप का हिस्सा, न कहकाहों की महफिल की तलबगार। उसकी दुनिया किताबों, नोटिस और संजीदगी के दायरे में कैद थी। क्लासेस बेदिली से गुजरती गईं, दिल कहीं और था, जहन कहीं और। चेहरे अजनबी, आवाज़ें बेमानी और माहौल एक सा। दोपहर के वक्त जब यूनिवर्सिटी की चहल पहल अपनी इंतहा पर थी, वो लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ी। ये जगह उसे दुनिया से दूर, सुकून के करीब महसूस होती थी। खामोश राहदारियाँ, किताबों की खुशबू, लकड़ी की मेज़ें और गहरे सन्नाटे में डूबी फिजा, जैसे ये उसकी असल दुनिया हो। लाइब्रेरी में दाखिल होते ही उसने एक गहरी सांस ली, जैसे रोज़ की उलझनों से निजात की एक घड़ी मिल गई हो। वो अपने पसंदीदा गोशे में जाकर बैठ गई। सामने तारीख की किताबों की कतारें सजी थी। किताब खोलते ही सफ़ों पर उंगलियां चलने लगीं, लेकिन जहन अभी तक गांव के सहन में ही भटक रहा था। अबू की दुआएं, माँ के हाथ का नाश्ता, बहनों की हंसी। शहर की इन बुलंद दीवारों के दरमियान शायद ये सब कहीं छूट गया है। किताबों की दुनिया में गुम वो अपने ख्यालात की गहराइयों में डूबी हुई थी, जब लाइब्रेरी के दरवाजे पर आहिस्ता से कदमों की आहट सुनाई दी। आहट की ये लहर इतनी हल्की थी कि शायद कोई और महसूस भी न कर पाता, मगर अर्शिया की संजीदा फितरत ने फौरन उसकी तरफ तवज्जो दी। आहिस्ता आहिस्ता कदम करीब आते गए, और फिर एक साया उसकी नज़रों के सामने से गुजरा। वही खामोश, बेनियाज और संजीदा सा लड़का आबान। सफ़ेद शर्ट की सादगी, जीन्स की मामूली सी शिकन और चेहरे पर वही गहरी खामोशी। वो लाइब्रेरी की किताबों के दरमियान अपनी जगह तलाश कर रहा था। अर्शिया ने कनखियों से एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा। आबान की निगाह भी किसी किताब पर थी, न अर्शिया पर। दोनों की नज़रें एक दूसरे के वजूद से बेखबर, लेकिन दिल की किसी गहरी तह में शायद एक अनजानी पहचान ने जन्म लिया था। आबान ने आहिस्तगी से एक किताब उठाई और करीबी नशिस्त पर बैठ गया, अर्शिया से चंद कदम के फासले पर। कमरे में अल्फाज नहीं, सिर्फ किताबों के पलटने की हल्की हल्की सरगोशियाँ थीं। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनमें लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मौजूदगी ही सब कुछ कह जाती है। ये लम्हा भी वैसा ही था। न आबान ने कुछ कहा, न अर्शिया ने। सिर्फ वक्त की खामोशी में दो अजनबियों की सांसें एक ही कमरे में गूंज रही थीं। ये मुलाकात नहीं थी, बस एक एहसास की झलक थी। किताब बंद करने के बाद आबान आहिस्तगी से उठा, किताब वापस रखी और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। अर्शिया ने सिर्फ उठाया, दरवाजे की तरफ खाली नज़रों से एक पुल देखा और फिर दोबारा किताब में झुक गई। शहर की ज़िंदगी की तरह उस लम्हे की भी कोई तारीफ न थी, बस सादगी और खामोशी। और गवाह थे कि ये कहानी शायद लफ्ज़ों से नहीं, खामोशियों से लिखी जा रही है। यूनिवर्सिटी की राहदारियों में हलचल अपने उरूज पर थी। दीवारों पर रंगीन पोस्टर्स, सोशल मीडिया पर भरपूर चर्चे, और सबकी ज़बान पर एक ही लफ्ज़ गूंज रहा था, वेलकम पार्टी। ये शहर की रिवायतों में शामिल था, जहाँ नए आने वाले तलबा के लिए एक खुश रंग शाम सजाई जाती थी। हर लड़की और लड़का अपनी तैयारी में
مگن لباس، اسٹائل اور میک اپ کا خاص اہتمام ہو رہا تھا، لیکن عرشیہ کے کمرے میں اس کا عکس ویسا ہی تھا جیسا ہر دن ہوتا تھا، سادگی، سنجیدگی اور اندر کی وہی ہلکی سی بے چینی۔ یونیورسٹی کی ویلکم پارٹی کی شام رنگ، روشنی اور موسیقی سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف لڑکے لڑکیاں خوشی کے ہجوم میں گھل ملے، اپنے نئے سفر کی شروعات کر رہے تھے، لیکن عرشیہ کے اندر اب بھی ایک اجنبی سی دیوار کھڑی تھی۔ اس نے اپنی سفید سادہ شلوار قمیض میں دوپٹہ سینے پر سنبھالا اور ایک طرف خاموش بیٹھے بیٹھے نظریں ہجوم سے چرا لیں۔ کبھی کبھی دل گاؤں کی پرسکون گلیوں میں بھٹکنے لگتا، جہاں زندگی اتنی شور شرابے سے بھری نہیں تھی۔ تقریب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی جب وہ ہال سے باہر نکلی اور یونیورسٹی کے باغیچے کی طرف چل دی، جہاں رات کی خنک ہوا اور پھولوں کی ہلکی خوشبو تھوڑی دیر کے لیے دل کو سکون دے رہی تھی۔ لیکن اچانک اس کے قدموں کی چاپ بدلی۔ پیچھے سے 2-3 لڑکوں کا ہنستا ہوا بے تکلف سا لہجہ سنائی دیا۔ ارے سنو تو، آج تو بڑی چپ چاپ بیٹھی رہی، نئی نئی ہو شاید۔ ایک لڑکے نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ عرشیہ کا راستہ روکا۔ عرشیہ نے آنکھوں میں سرد لہجہ بھر کر ایک نظر دیکھا اور بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھنے لگی۔ لیکن ان میں سے ایک نے راستہ اور تنگ کر دیا۔ اتنی سادگی کس کام کی؟ تھوڑا مسکرا بھی لیا کرو، ویسے بھی یونیورسٹی میں خوش اخلاقی ضروری ہے۔ عرشیہ کے دل میں خوف نے آہستہ آہستہ دستک دی، لیکن چہرے پر سنجیدگی کی تہ اور مضبوط ہو۔ اسی لمحے کسی کے قدموں کی بھاری چاپ سنائی دی آبان۔ اس کی موجودگی کسی بجلی کی طرح ماحول پر چھا گئی۔ وہ خاموشی سے قریب آیا، لڑکوں کے سامنے کھڑا ہوا اور بغیر اونچی آواز کے گہری سنجیدہ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ الفاظ کی ضرورت نہیں پڑی، اس کے سرد اور سخت لہجے میں صرف ایک جملہ تھا، راستہ چھوڑو۔ لڑکے کچھ پل کو چونکے، پھر ایک دوسرے کی طرف ہنستے ہوئے بے دلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ آبان نے کوئی اور بات نہیں کی، نہ عرشیہ سے پوچھا، نہ لڑکوں سے مزید کہا، بس سادہ سا اشارہ کیا چلو۔ عرشیہ چند قدم اس کے ساتھ خاموشی سے چلتی رہی۔ دونوں کے درمیان کوئی لفظ نہیں بولا گیا، فضا میں بس ہوا کی سرسراہٹ اور انجان سا سکون بسا ہوا تھا۔ پارکنگ کے قریب پہنچ کر آبان رک گیا اور عرشیہ بغیر کسی شکریہ یا سوال کے آگے بڑھ گئی۔ بس ایک ہلکی سی خاموش نظریں، جیسے کسی انجان احسان کا بوجھ دل پر رکھ کر وہ اپنے راستے پر نکل گئی ہو۔ ایبان نے اسے جاتے دیکھا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالے سپاٹ چہرے کے ساتھ وہی سنجیدہ انداز اپنائے واپس مڑ گیا۔ یہ کوئی محبت کا لمحہ نہیں تھا، بس انسانیت کا ایک فرض جو خاموشی سے ادا کر دیا گیا۔ فاصلہ آج بھی اپنی جگہ قائم رہا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک نیا احساس نہ پہچانا، نہ مانا، بس محسوس کیا۔ ہاں تو ریڈرز، کیسی لگی آج کی یہ قسط؟ امید ہے آپ سب کو میرا لکھا پسند آ رہا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔